अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में ईद उल फितर का मजहबी जोश व जज्बे से एहतमाम हो, या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी का इनेकाद हो, अहलियाने कराची को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान हो, या दरिया सिंध से मुतनाज़े कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला हो, बिलावल भुट्टो का नई नहरें नामंजूर का बयानिया हो, या कराची पर जुर्म के बादलों का घना अंधेरा हो, बल्दिया के खुले मैनहोल में खून की होली हो, या सिंध हुकूमत पर कराची को कच्ची आबादी बनाने का इल्जाम हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अज़का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। ईद के तीनों रोज पार्कों और तफरीह गाहों में अवाम का रश। हम बताएंगे लाहौर के गोल्डन किंग की जिद्दोजहद और कामयाबी की दास्तान। लाहौर के थिएटर्स में म्यूजिकल और इस्लाही ड्रामों का आगाज। लाहौर 3 माह में 151 खवातीन से ज्यादती, 1100 से जायद अगवा और 27 कत्ल। लाहौर पुलिस ने 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 24 करोड़ के करीब नकदी, 18 लाख का कपड़ा और दीगर सामान बरामद कर लिया। लाहौर में झगड़ा खत्म करवाने वाले 50 साल शख्स के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर में मेला बहारा 2025 का आगाज हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला एक बार फिर सजने को तैयार, टिकटों की फरोख्त जारी। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद की गिरफ्तारियाँ शुरू, पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। PIA ने हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। 280 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 56,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ दे दिया। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए नर्ख 8 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। FIA साइबर विंग ख़त्म, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फ़ाल कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे, ISPR। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब। मंशियात की स्मगलिंग, पैदावार और इस्तेमाल के खिलाफ पाकिस्तान नुमाया किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल, SIFC के ताउन से सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रोकार्बन ज़खायर की अहम दरियाफ्त। ईद के दिन दूसरे शहरों से आए सयाहों का इस्लामाबाद में रश, ट्रैफिक के संगीन मसाइल इस्लामाबाद के शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मोटरवेज और हाईवेज पर टोल टैक्स में 15 से 50% तक इजाफा कर दिया गया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची समेत मुल्क भर में अयाम ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाए गए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में जालों की भरपूर शिरकत। कराची को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान, 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। दरिया सिंध से नई कैनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। नई नहरें मंजूर नहीं, शहबाज नहीं, अवाम के साथ खड़े होंगे, बजट पर वोट नहीं देंगे, बिलावल भुट्टो। कराची पे जुर्म के बादलों का घना अंधेरा, रवा बरस 3 माह में 136 शहरी कत्ल हुए। बल्दिया के खुले मैनहोल ने 3 साला बच्चे अब्दुल रहमान की जान ले ली, वीडियो वायरल। सिंध हुकूमत पर कराची को कच्ची आबादी में तब्दील करने का इल्जाम। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर में पीर के रोज ईद उल फितर इंतहाई मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई।
نماز عید کے روح پرور اجتماعات میں امت مسلمہ اور ملک اور قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ کراچی کے اہم مقامات پر نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں گورنر سندھ، میئر کراچی، معروف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوگ ایک دوسرے سے عید ملے اور مبارکباد دی۔ شہریوں نے سنت کی ادائیگی کے لیے قبرستانوں کا رخ کیا اور اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ بعد ازاں عزیز و اقارب کے گھروں پر ملنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ کئی شہریوں نے تفریح گاہوں اور رات کے وقت ریسٹورانٹس کا بھی رخ کیا۔ عید کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ بانی پیپلز پارٹی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی جمعے کے روز گڑی خدا بخش میں منائی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ برسی کا مرکزی جلسہ شام 6 بجے منعقد ہوا، جس سے بلاول بھٹو زرداری اور دیگر مرکزی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ برسی کی مناسبت سے اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات، جدوجہد اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ترقی، خود مختاری اور عوامی فلاح کے راستے پر گامزن کیا، قوم کو پہلا متفق کا آئین دیا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، ملک کی خارجہ پالیسی کو ایک آزاد اور خود مختار تشخص دیا اور پاکستان نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کر کے مسلم امہ کے اتحاد کی راہ ہموار کی۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے براہ راست منتخب وزیر اعظم تھے، جنہوں نے شکست خوردہ قوم کو مایوسی کی راکھ سے نئی زندگی دی۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت ملک بھر کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کر دی گئی۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں بھی 3 روپے 2 پیسے فی یونٹ کی کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف اپریل کے بلوں میں ملے گا۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی جنوری 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے کراچی کے اسٹیک ہولڈرز نے وفاقی حکومت کے اس عمل کو سراہتے ہوئے تحسینی کلمات ادا کیے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہم رب کے شکر گزار ہیں جس نے ہماری کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا ہے کہ حق دو عوام کو تحریک کی جدوجہد میں جماعت اسلامی کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے نتیجے میں تاخیر سے ہی صحیح لیکن عوام کو ریلیف ملا، لیکن بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کی جانی چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے بجلی ریلیف کو خوش آئند قرار دیا، لیکن کہا کہ سندھ کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی کی قلت کا درپیش ہے۔ عید الفطر کے دوران اور بعد بھی دریائے سندھ سے نئی کینالز نکالنے کے خلاف احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا سلسلہ برقرار ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ نئی کینالز بننے سے سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ یہ منصوبہ صوبے کے عوام کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سینکڑوں خواتین نے مریم توپ چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا۔ سکھر میں آل پاکستان سومر ایسوسی ایشن اور سول سوسائٹی کی جانب سے لب مہران سے گلوب چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام بھی دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے خلاف مختلف شہروں نوشہر و فیروز، بھریا سٹی، کنڈیاروں میں مشل بردار احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کینال منصوبے کو عوام نے مسترد کر دیا۔ وفاقی حکومت کو سندھ کو ریگستان بنانے کے پلان کو ختم کرنے کا اعلان کرنا چاہیے۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پی 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 کے طرف سے منصوبے کی سخت مخالفت کو اجاگر کیا اور زور دیا کہ یہ پنجاب حکومت کا یک طرفہ اقدام ہے جو آئینی ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت ان غیر قانونی نہروں کی تعمیر کی اجازت نہیں دے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی پر گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دریائے سندھ کینال منصوبے کے خلاف اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام کہے گی کہ کینالز نامنظور ہیں تو پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کی جنگ پاکستان تو کیا عالمی سطح پر لڑ کر آیا ہوں۔ عالمی دنیا کو منایا کہ ہمارے دریائے سندھ کو بچانا ہے۔
بلاول کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام سندھو پر نہریں نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے بوڑھے ہو گئے، کینالز منصوبے پر حکومت سے ناراض ہیں، اس لیے حکومت میں نہیں بیٹھیں گے۔ صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک بچایا اور مشترکہ اجلاس میں متنازع کینالز منصوبے کو مسترد کیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں مشاورت کے بغیر بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے اور نہ ہی کینالز منصوبہ پورا ہونے دیں گے۔ اہلیان کراچی پر جرم کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ سال 2025 کے ابتدائی 3 ماہ جنوری سے مارچ کے دوران شہر کراچی کے مختلف تھانوں میں 136 شہریوں کے قتل کے واقعات ریکارڈ ہوئے۔ اغوا برائے تاوان اور بچوں کے اغوا کے 927 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 3 ماہ میں اسٹریٹ کرائمز کے 16,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی رپورٹ ہی درج نہیں کروائی جاتی۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران زنا آرڈیننس کے 58، اقدام قتل کے 199 اور اقدام خودکشی کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ سال 2025 کے پہلے 3 ماہ کے دوران ہائی وے پر ڈکیتی اور راہزنی کے 2، گھروں میں ڈکیتی اور راہزنی کے 83، دکانوں پر ڈکیتی اور راہزنی کے 94، جبکہ ڈکیتی اور راہزنی کے دیگر واقعات کے 935 واقعات رپورٹ ہوئے۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں مواج کوٹ کے نور شاہ محلے میں بلدیاتی نمائندوں کی غفلت کے باعث کھلے مین ہال نے 3 سالہ بچے عبد الرحمان کی جان لے لی۔ عید الفطر کے تیسرے دن ہونے والے اندوہناک واقعے کی CCTV فوٹیج وائرل ہو گئی۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ اسی محلے میں کھلے گٹر میں گر کر بچوں کے جاں بحق ہونے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اگر اس گٹر کے اوپر صرف 1 عدد ڈھکن وقت سے پہلے لگا دیا جاتا تو آج 3 سالہ عبد الرحمان اپنی ماں باپ کی گود میں کھیل رہا ہوتا۔ افسوسناک واقعے کے بعد علاقہ مکین سراپا احتجاج ہو گئے اور ہب ریور کو بند کر کے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کب تک ہمارے بچے بلدیاتی نمائندوں کی غفلت کا شکار ہو کر اپنی جانیں گنواتے رہیں گے۔ مظاہرین نے اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں قائد حزب اختلاف سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی کو کچی آبادی میں تبدیل کرنے کا انتظام کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن 2002 میں ترامیم کے ذریعے شہر کے بنیادی ڈھانچے پر تباہ کن حملہ کیا ہے۔ یہ ترامیم کراچی کو ایک بدترین شہر میں تبدیل کر دیں گی۔ کراچی کی 50% سے زائد آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے جہاں کوئی نظام درست کام نہیں کر رہا، لیکن ان آبادیوں کو بہتر کرنے اور جدید تقاضوں کے مطابق ان کی پلاننگ اور شہری سہولتیں فراہم کرنے کے بجائے کراچی کے باقاعدہ پلاننگ کے تحت آباد علاقوں کو بھی کچی آبادی میں تبدیل کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پورے ملک کی طرح لاہور میں بھی عید الفطر روایتی جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ عید کے تینوں روز پارکوں اور تفریح گاہوں میں شہریوں کا رش نظر آیا۔ چڑیا گھر میں ہولو ورس شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ مزید بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں۔ عید کے آخری روز لاہور کے پارکوں اور تفریح گاہوں میں خاصا رش نظر آیا۔ چڑیا گھر میں ہالو ورس شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جہاں فیملیز نے 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے تصاویر بنوائیں اور جنگل کے ماحول کا نظارہ کیا۔ عید کے تیسرے دن یہاں پہ آئے جو کہ نیا بنایا ہے یہ انہوں نے پارک، بہت ہی پیارا بنایا ہے یہ پارک، انہوں نے بہت اچھا لگ رہا ہے، ہمیں بہت مزہ آیا۔ یہ ٹکٹ جو ہے نا انہوں نے مجھے فری دیا ہے، جن کی 60 ہے نا ان کو یہ فری دے رہے ہیں۔ لاہور سفاری زو میں پہلے سے زیادہ گہما گہمی نظر آئی۔ سیاحوں نے لائن اور ٹائیگر سفاری سمیت ڈیئر سفاری کا دورہ کیا اور مختلف سہولتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ انٹرنس تھی، بہت اچھا ویو تھا، یہاں پر فلاورز لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اینیملز بھی بہت اچھے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ اینیملز ہیں، وہاں پر ہم انہیں دیکھیں گے۔ چڑیا گھر میں پیکج کے نام پر شہریوں سے انٹری ٹکٹ 500 روپے لینے کی شکایات سامنے آنے پر ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض خود وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ٹکٹ گھروں کے باہر 100 روپے انٹری ٹکٹ کے بورڈ لگوائے اور ہدایت کی کہ کسی شہری کو انٹری ٹکٹ کے ساتھ ریپٹائلز ہاؤس، ہالو ورس، برڈ ایوری، ایکوریم کا ٹکٹ زبردستی نہیں دیا جا سکتا۔ جو شہری ان سہولتوں سے مستفید ہونا چاہیں وہ الگ سے ٹکٹ خریدیں گے۔
नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर के तारीखी शाही किले में एक मुनफरिद फनकार अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है, जो खुद को गोल्डन किंग ऑफ लाहौर के नाम से मुतारिफ करवाता है। ये नौजवान एक ग्रेजुएट है जिसने अपने हालात से समझौता करने के बजाय अपने फ़न को ज़रिए माश बनाया। ये नौजवान पहले एक सरकारी मुलाजिम था, मगर नौकरी ख़त्म होने के बाद इसे ज़िंदगी की नई राहें तलाश करना पड़ी। नौकरी के खात्मे के बाद इसने मुख्तलिफ काम करने की कोशिश की, मगर जब कामयाबी ना मिली तो इस नौजवान ने इस फ़न को अपनाने का फ़ैसला किया। गोल्डन किंग ऑफ लाहौर का कहना है कि ये एक आर्ट है, भीख नहीं। मैं सारा दिन एक ही पोजीशन में खड़ा रहता हूँ, जो एक मुशक्कत तलब काम है। यूरोप में लोग इसे एक आर्ट के तौर पर देखते हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी ऐसा ही हो। वो घंटों तक हरकत किए बगैर एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है ताकि इसका फ़न हकीकी मुजस्मे की तरह नजर आए। लाहौर का ये आर्टिस्ट इस बात पर जोर देता है कि इसकी मेहनत को गदाकारी के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो लोगों को मुतासिर करने और खुशी देने के लिए अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा है। नाजरीन, आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से फहाशी के खिलाफ इक़दामात के बाद लाहौर में ईद उल फितर के मौके पर थिएटर्स में म्यूजिकल और इस्लाही ड्रामे पेश किए गए, जिसे देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने थिएटर्स का रुख किया। मजीद बता रहे हैं मियां असगर सलीमी इस रिपोर्ट में। लाहौर के मुख्तलिफ थिएटर्स में कॉमेडी, म्यूजिकल और इस्लाही नौयत के खसूसी ड्रामे पेश किए गए, जिन्हें देखने के लिए आवाम का रश लगा रहा। इस साल लाहौर के 10 से ज़ायद थिएटर्स में 2-2 शोज हुए। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई ऐसी फाहिश जुगत नहीं है जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना हो। 2 साल के बाद मैंने ज्वाइन किया थिएटर, सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ की गई है, एक्शन लिया गया है, वल्गैरिटी बंद की गई है। इस चीज़ को मैं लेके बहुत खुश हूँ। अलहम्रा, प्रिंस, तमासील, महफिल और नाज थिएटर में मुल्क के नामवर फनकारों ने शुरका के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी। पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से बड़ा कदम उठाया है और इदारों को भी और थिएटर वालों को भी थिएटर ड्रामा के कवायद व ज़वाबित और कवानीन पर अमल दरामद करने पर मजबूर किया है। हमें तो डर है, जहाँ थिएटरों में कैमरे लग गए हैं, यकीन जाने में घर जाता हूँ ना तो अपने कमरे की दीवारों को चेक करता हूँ, कहते थे नहीं लाते गवर्नमेंट ने कैमरे। हुकूमत पंजाब की जानब से फहाशी के खिलाफ इक़दामात के बाद इस बार थिएटर्स में खानदानी तफरीक को तरजीह दी गई, जिससे अवाम का इत्मीनान बहाल हुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने थिएटर्स का रुख किया। नाज़रीन, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम में खौफनाक इजाफा। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अपने इदाद शुमार में बताया है कि रवां बरस जनवरी से मार्च तक सिर्फ 3 माह में 27 ख़वातीन को कत्ल किया गया। 151 से ज्यादती की गई, जबकि 1182 ख़वातीन अगवा हुई। अगवा की गई ख़वातीन में से सिर्फ 988 को बाजियाब कराया जा सका, जबकि 194 अब तक लापता हैं। इसके अलावा 3 माह के दौरानिये में 138 बच्चों को अगवा किया गया, जिनमें से 14 अब तक नहीं मिल सके। ख़वातीन के साथ ज्यादती के 151 और बच्चों के साथ ज्यादती के 47 मुकदमात दर्ज हुए। ख़वातीन के साथ ज्यादती के मुकदमात में से 110 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, जबकि 41 फरार हैं। बच्चों के ज्यादती के 44 मुल्ज़िमान पकड़े गए, लेकिन 3 अब भी फरार हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है और ज़्यादातर मुकदमात को हल कर लिया गया है। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। मॉडल टाउन पुलिस ने लाहौर पुलिस की तारीख की सबसे बड़ी पुलिस रिकवरी करते हुए 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 24 करोड़ के करीब नकदी, 18 लाख का कपड़ा और दीगर सामान बरामद कर लिया। 3 गैंग्स के 7 मुल्ज़िमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फैक्ट्रियों में मुलाजमत हासिल करने के बाद फ्रॉड करके फरार हो जाते थे। देखिए सैयद मुशर्रफ शाह की ये रिपोर्ट। लाहौर की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में मुलाजमत हासिल करके करोड़ों का फ्रॉड करने वाले मुल्ज़िमान OCU मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़िशान रज़ा के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए DSP OCU मॉडल टाउन चौधरी फैसल शरीफ और इनकी टीम को स्पेशल टास्क सौंपा था, जिसने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में सरगुना शाहिद अकरम, आमिर अली, नज़ीर अहमद, खालिद महमूद, खिज़र हयात, इमरान शाह और तल्लत भट्ट शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने मुख्तलिफ फैक्ट्री मालकान से फ्रॉड किया। 3 गैंग्स गिरफ्तार किए हैं, जिसके टोटल 7 मुल्ज़मान हमारे पास अरेस्टेड हैं
اور لاہور پولیس کی تاریخ میں یہ کیش کی سب سے بڑی ریکوری ہے جو کہ 24 کروڑ روپے سے اوپر ہے. 24 کروڑ 3,70,000 روپے ہم نے ریکور کیے ہیں. ڈی ایس پی او سی یو ماڈل ٹاؤن چودھری فیصل شریف کا کہنا ہے کہ مضبوط چلان مرتب کر کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. ابھی تک سر 15 کروڑ روپیہ ریکور کر لیا اور تقریباً 8.5 کروڑ روپیہ جو وہ منڈے والے دن یعنی پیر والے دن انشاءاللہ تعالی وہ بھی مدعیوں کو مل جائے گا. گزشتہ 7-8 سال سے سر وہ چوری ہو رہی تھی, کپڑا چوری ہو رہا تھا بیسیکلی سر, اور اس میں تقریباً 18 لاکھ روپیہ مالیت کا کپڑا, اس کے علاوہ سے تقریباً 9 کروڑ روپیہ کیش کی صورت میں ہم نے ریکور کیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان وضع نے او سی یو ماڈل ٹاؤن پولیس کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر خلاف جاری کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے. ناظرین, لاہور میں جھگڑا ختم کروانے والے 50 سالہ شخص کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. پولیس کے مطابق ملزم جمشید نے جھگڑا ختم کروانے والے نوید کو گولی مار دی. مقتول نوید اپنے بھائی اور بھتیجوں کا جھگڑا ختم کروانے آیا تھا. مسلح ملزم جمشید نے واپس پلٹنے والے شخص نوید کو سر میں گولی ماری. سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ ملزم قتل کی واردات کے بعد اسلحہ تھامے تسلی سے جائے وقوع پر کھڑا رہا, جبکہ مقتول کا بھائی اور بھتیجے ملزم کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے. پولیس کے مطابق واقعہ مستی گیٹ تھانے کی حدود میں پیش آیا. ناظرین, آپ کو بتائیں لاہور میں میلہ بہارہ 2025 کا آغاز لاہور دہلی گیٹ سے کر دیا گیا. اس میلے کا مقصد موسم بہارہ کی خوشی منانا اور لاہور کی ثقافت و ورثے کو موسیقی, فنون, دستکاریوں اور ثقافتی پرفارمنس کے ذریعے زندہ کرنا ہے. افتتاحی تقریب میں سیاحوں اور ثقافتی شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. دیکھیے افضال طالب کی یہ رپورٹ. لاہور میں میلہ بہارہ 2025 کا آغاز دہلی گیٹ سے کر دیا گیا. میلہ بہارہ کا مقصد موسم بہار کی خوشی منانا اور لاہور کی ثقافت و ورثے کو موسیقی, فنون, دستکاریوں اور ثقافتی پرفارمنس کے ذریعے زندہ کرنا ہے. افتتاحی تقریب میں سیاحوں اور ثقافتی شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کامل انصاری نے کہا, میلہ بہارہ صرف ایک تہوار نہیں ہے, یہ لاہور کے قدیم روایات کے لیے ایک خراج تحسین ہے. گھر میں مہندی یا کوئی جشن ہو رہا ہو اور اسی طرح لوگوں کو وہ ویلکم کر رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں جیسے اپنے گھر میں کرتے ہیں. سو یہ اندرون لاہور کی خاص ریت ہے. آپ گلبرگ چلے جائیں, آپ ڈیفینس چلے جائیں, آپ کو وہاں پر اس طرح کی آؤ بھگت نہیں ملے گی. میلہ بہارہ میں قدرتی خوبصورتی کے مناظر کے ساتھ روایتی پتلی تماشا, لوک موسیقی اور مٹی کے برتن بنانے کی ورکشاپ سمیت بہت سے دیگر سرگرمیاں بھی موجود ہیں. میلہ بہارہ انتظامیہ کے مطابق یہ تہوار اندرون شہر لاہور میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے, جہاں تفریحی گلیوں, کوچوں اور شاہی گزرگاہوں کو خوبصورت اور مہکتے پھولوں سے سجایا گیا ہے. ناظرین, آخر میں آپ کو بتائیں پاکستان میں پاکستان سپر لیگ کا میلہ ایک بار پھر سجنے جا رہا ہے. ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے تو دوسری طرف کرکٹ فینس بھی ایکشن سے بھرپور کرکٹ کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں. کرکٹ ٹیموں نے بھی اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. یہ میچز کن کن شہروں میں کھیلے جائیں گے, فائنل کا میزبان کون ہوگا, جانتے ہیں محمد یوسف انجم کی رپورٹ میں. پاکستان سپر لیگ کے دن آ گئے. ٹکٹوں کی فروخت کے ساتھ ایک بار پھر ہوگا کرکٹ کا فل ایکشن. 11 اپریل سے سجنے والے پی ایس ایل میلے کے 34 میچز لاہور, کراچی, ملتان اور پنڈی میں کھیلے جائیں گے. کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم ایونٹ کے 5 میچوں کی میزبانی کریں گے. پی ایس ایل 10 کے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 13 مئی کو کوالیفائر سمیت 11 میچز ہوں گے. اسی طرح لاہور فائنل اور 2 ایلیمنیٹر سمیت 13 میچوں کی میزبانی کرے گا. پی ایس ایل 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ, کراچی کنگ, پشاور زلمی, لاہور قلندرز, کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان کی ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی. اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ایونٹ میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی. فائنل 19 مئی کو کھیلا جائے گا. ناظرین, یہ تھا لاہور کا احوال. یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال. ویلکم بیک ناظرین, شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر. 31 مارچ کی حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد افغان شہریوں کے خلاف راولپنڈی میں بھی کارروائی تیز کر دی گئی اور افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کی گرفتاریاں شروع کر دی گئیں. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 50 سے زائد افغان شہریوں کو ریفیوجی کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس کا مختلف علاقوں میں آپریشن بھی جاری ہے. افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کو کیمپ سے افغانستان بھجوایا جائے گا. کارڈ ہولڈرز خاندانوں کو بھی تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کیا جائے گا.
शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने हज 2025 के लिए अपने कबल अज हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, जो 29 अप्रैल से 1 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान कौमी एयरलाइन 280 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 56,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाएगी। रवां साल 20,000 आज़मीन सरकारी हज स्कीम के तहत, जबकि 36,000 प्राइवेट स्कीम के तहत PIA की परवाज़ों से सफ़र करेंगे। आज़मीन की रवानगी के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि सफ़र को ज़्यादा आरामदेह और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। हुकाम का कहना है कि तमाम परवाज़ें वक्त पर और महफूज तरीके से मुकम्मल करने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं और आज़मीन हज को किसी भी जहमत से बचाने के पेश नज़र हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ दे दिया। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए नर्ख 14 रुपये 67 पैसे से कम करके 8 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए हैं, जबकि 101 से 200 प्रोटेक्टेड यूनिट के नर्ख 17 रुपये 65 पैसे से कम करके 11 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। बिजली के नरखों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF बिजली की कीमतों में कमी के लिए हरगिज़ तैयार न था, लेकिन हमने IMF को ये कहकर राज़ी किया कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा हम आवाम को बराह रास्त बिजली की मद में देना चाहते हैं। बिजली टैरिफ में किन सारिफिन को कितना फ़ायदा होगा, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। बिजली के सार्फिन के लिए खुशखबरी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे सस्ती। सनती सार्फिन के लिए कीमत फ़ी यूनिट 7 रुपये 69 पैसे कम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ नवाज शरीफ समेत एनर्जी टास्क फोर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा बिजली सस्ती कर दी गई, आइंदा चंद माह में मज़ीद खुशखबरी देंगे। 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे, बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फ़ी यूनिट। मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। सनतों के लिए बिजली की कीमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से और आप सब की दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने बताया अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2393 अरब रुपए पे है, यानी 2 खरब 393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, जिसमें बिजली की चोरी, जिसमें और दूसरे मदाद हैं। तो ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस ये आपका गर्दिशी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा। 2393 अरब इस गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने एनर्जी टास्क फोर्स के मेंबर्स को बिजली की कीमतों में कमी पर एजाज़ी शील्ड्स भी दी, जिनमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली और चेयरमैन FBR अरशद लंगड़ियाल शामिल हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर विंग को ख़त्म करने के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फ़ाल कर दिया गया, जिसके बाद साइबर विंग के तमाम स्टाफ NCCIA के मातहत काम करेगा। साइबर विंग के तमाम मुकदमात भी NCCIA को मुंतकिल कर दिए गए। साइबर विंग के अफसरान मौजूदा ओहदों के साथ काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जुमे को होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। ISPR की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों हामियों के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बलूचिस्तान में किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ISPR का कहना था कि फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुल्क से हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी को खत्म करने का अज़्म। ISPR के मुताबिक फोरम को खिते की मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई।
कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम ने हर कीमत पर बिला तफरीक दहशत गर्दी को खत्म करने के अज़्म का अयादा किया। फोरम ने इस अज़्म का अयादा किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से निपटेंगे। किसी को भी बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शुरका ने कहा, बलूचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिशें पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिश करने वालों को माफी नहीं दी जाएगी। फोरम ने नेशनल एक्शन प्लान के दायरा-ए-कार के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज और मौसर नफाज की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियां दहशत गर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे ताउन को यकीनी बनाएं। पाक फौज हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान 4 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतख़ाबात में रुकन मुंतखब किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की हिमायत पर मशकूर है। कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मंशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मंशियात की स्मगलिंग, पैदावार और इस्तेमाल के खिलाफ पाकिस्तान नुमायां किरदार अदा कर रहा है। शामिल करते हैं अगली खबर। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से तवानाई के शोबे में एक अहम कामयाबी हासिल कर ली गई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। माड़ी एनर्जीज और OGDCL ने हाइड्रोकार्बन के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं, जिनसे मुल्की तवानाई के ज़खायर में नुमायां इजाफा मुतवक्के है। सिंध में OGDCL ने कामयाबी के साथ दरियाफ्त शुदा कुएं से पैदावार की बहाली का ऐलान किया है। OGDCL के मुताबिक इस कुएं से यौमिया 115 बैरल खाम तेल, 7 मिलियन मकब फुट गैस और 21 मैट्रिक टन LPG हासिल की जा रही है। दूसरी जानिब माड़ी एनर्जीज ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन के नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। यहाँ से 23.85 मिलियन मकब फुट यौमिया गैस और 122 बैरल यौमिया कंडेंसेट गैस की पैदावार का आगाज़ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। रवां हफ्ते मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। जहां एक तरफ ईद से पहले ही इस्लामाबाद की सड़कें वीरानी का मंजर पेश करती हैं, वहीं ईद के दिनों में शहर के बाहर से आने वाले सयाहों की वजह से इस्लामाबाद के रिहायशियों को शदीद ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ा। बाज़ सयाहती मकामात पर तो इस कदर रश होता है कि इंतज़ामिया को वो साइट्स बंद करनी पड़ती हैं। आइए ईद के दिनों में इस्लामाबाद की आवाम को दरपेश ट्रैफिक मसाइल पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। ईद के दिन तफरीही मकामात शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। तफरीही मकामात को जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लगी रहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने मारगल्ला की पहाड़ियों को जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया। DC इस्लामाबाद ने दामन-ए को फैमिली पार्क भी डिक्लेयर किया था। शहरियों का कहना है इस्लामाबाद इंतजामिया को कोई मुस्तकिल हल करना चाहिए था। कलर साइडन से आए हैं और इधर आए थे एंजॉयमेंट के लिए, पर रश बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है। वालदा मेरी बीमार थी, अभी इमरजेंसी में मैंने लाया था, तो अब उसके बाद ना फारिग हो गया, हम घर जा रहे हैं और ये सिरे से जाने ही नहीं दे रहे। हम अपनी गाड़ी से उतर के जो वो पैदल जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस का कहना है ऊपर रश की वजह से रास्ता बंद कर रहे हैं। एक बार रश कम हो तो फिर बाकी गाड़ियों को ऊपर जाने देंगे। हमने इसलिए डाइवर्ट किया हुआ है बिकॉज ऊपर कैपेसिटी फुल हो चुकी है। जैसे ही गाड़ियां वहां से निकलेंगी हम मजीद यहां से गाड़ियां, हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, मजीद गाड़ियां हम एंटर करवाते जाएंगे और गाड़ियां निकलती जाएंगी। शहरी जहां इस्लामाबाद पुलिस के फैसले से नाखुश नजर आए, वहीं अपने घरों को जाने वाले शहरी भी ट्रैफिक पुलिस को दुहाई देते रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 3 माह के अंदर दूसरी बार मोटरवेज और हाईवेज के लिए
टोल टैक्स में 15 से 50% तक इजाफा कर दिया, जो 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल हो गया है। इससे कबल टोल टैक्स में पहला इजाफा 5 जनवरी को किया गया था। नए टोल टैक्स के मुताबिक कारों के लिए टोल 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये, वैन और जीप के लिए टोल 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये, जबकि बसों के लिए 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया। 2 और 3 एक्सेल ट्रकों के लिए टोल 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। NHA ने बड़ी मोटरवेज बशमूल M1, M3, M4, M5 और M14 पर भी टोल में इजाफा कर दिया है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।